वो साज देना, जो छू जाए धड़कन को वो साज देना, जगा दे जो सबको वो आवाज देना, हर एक हाथ में इल्म की शम्मा देकर, हर एक हाथ में इल्म की शम्मा देकर, जमाने को जीने के अंदाज देना, जमाने को जीने के अंदाज देना। हाजरीन महफिल, मैं अंदाज अमरोही द शायरी क्लब के मुलाकात मुशायरा महफिल में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आज की ये महफिल सही मानों में जीने के और शायरी के कुछ नए अंदाज देने के लिए हैं। हमने आरास्ता की, लेकिन कुछ मसरूफियतों की वजह से ये प्रोग्राम देर से शुरू हुआ। चंद शायर आ भी नहीं पाए क्योंकि उनके साथ कुछ इमरजेंसी में कुछ मजबूरियां पेश आईं। बहरहाल, यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद हैं वो तमाम लोग अपने आप में एक बज़्म की हैसियत रखते हैं, अपने आप में एक पूरी तंजीम की हैसियत रखते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि क्वांटिटी ना हो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, और इस बज़्म की खासियत है कि क्वालिटी है। जो लोग नहीं आए या कि अपनी मजबूरी की वजह से, अल्लाह उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करे। बहरहाल, ये प्रोग्राम द शायरी क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुलाकात, इसका उन्वान रखा हमने। तो मुलाकात उन्वान के पीछे भी एक जिद्दत थी। महफिल नहीं रखा, बज़्म नहीं रखा, मुशायरा नहीं। और द शायरी क्लब, इसमें एक शायरी उर्दू का लफ्ज़ है और क्लब इंग्लिश का है, तो इसमें दोनों लैंग्वेज का एक कम्बिनेशन किया हमने, और ये एक नई पहचान और एक नई सोच का एक साइन देने की कोशिश की, जो आप यहाँ देख रहे हैं। स्टेज का भी हमने लुक इस तरह के करने की कोशिश की कि स्टेज आम तौर पे जैसी मुशायरों की होती हैं तो उस तरह का भी थोड़ा सा रहे, और लेकिन कुछ अलग अंदाज भी हो, लुक थोड़ा सा डिफरेंट भी हो। बहरहाल, आज की इस महफिल की शुरुआत करने से पहले ज़रूरी होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी जाए, जिससे इस महफिल में वो खुदा की रहमत भी नाजिल हो और तमाम शायरों के सर पर ऊपर वाले की रहमत बरसे और बेहतरीन से बेहतरीन आप यहाँ पे कलाम अदा कर सकें। आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी हैं, मेरे उस्ताद और मेरे वालिद मोहतरम जनाब नुदरत नवाज़ साहब हैं। सीनियर शायर हैं, अमरोहा और दूर दराज में और रिसालों में भरपूर जाने और पहचाने जाते हैं। आपकी ही उंगली पकड़कर मैंने बोलना और शायरी के जो पेचोखम हैं उनको सीखा है। आप ही के बराबर में मेरे दूसरे दोस्त हैं जो स्पेशल गेस्ट हैं, जनाब एजाज़ अनवर साहब, जो मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और बेहतरीन शायर हैं। और आप तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ शायर यहाँ नौजवान शायर बरेली से आए हैं, कुछ बिजनौर से आए हैं, और अमरोहा के नौजवान शायर हैं। शहजाद परवेज़ साहब हैं, एडवोकेट, निहायत अच्छा कलाम और अच्छी शेर कहते हैं। जमशेद नवाज़ हैं, अच्छे कलाम कहने वाले हैं। नौजवानों में हाशिर माइल अमरोही हैं, मेहरबान साहब हैं। बहरहाल, ज्ञानेश्वर जी हैं और मयंक गुप्ता हैं, और ये दो जो बरेली से तशरीफ़ लाए हैं, क्या नाम जी, मोहम्मद इमरान अंसारी और यासिर हमीद भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल, नात शरीफ की बात कर रहा था मैं, तो
میں اپنی ہی ایک نعت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اور کوئی شعر آپ کو اچھا لگے اور دل کو چھو جائے تو دعاؤں سے ضرور نوازیں، کیونکہ اس نعت میں آپ کی شرکت ہونا وہ شعر آپ کا ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ مطلب اس طرح ہے کہ یہ زمیں آباد ہے، یہ زمیں آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، یہ زمیں آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، آپ کے صدقے میں ہی سارا جہاں آباد ہے، آپ کے صدقے میں ہی یہ زمین آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، یہ زمین آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، آپ کے صدقے میں ہی سارا جہاں آباد ہے، سارا جہاں آباد ہے۔ شکریہ۔ شعر دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ گزرے ہیں وہاں سے وہ ضرور، ایسا لگتا ہے کہ گزرے ہیں وہاں سے وہ ضرور، اس لیے تو آج تک یہ کہکشاں آباد ہے۔ شکریہ۔ اس لیے تو آج تک یہ کہکشاں آباد ہے، ایسا لگتا ہے کہ گزرے ہیں وہاں سے وہ ضرور، وہاں سے وہ ضرور، اس لیے تو آج تک یہ کہکشاں آباد ہے، یہ کہکشاں آباد ہے۔ اور جس کے دل میں نور آقا کی محبت کا نہ ہو، شعر دیکھیں، جس کے دل میں نور آقا کی محبت کا نہ ہو، وہ بھلا آباد ہو کر بھی کہاں آباد ہے۔ شکریہ، شکریہ۔ وہ بھلا آباد ہو کر بھی کہاں آباد ہے، اور کیوں نہ میں بڑھ کر خوشی سے اس زباں کو چوم لوں، کیوں نہ میں بڑھ کر خوشی سے اس زباں کو چوم لوں، ان کے ذکر پاک سے جو بھی زباں آباد ہے۔ ان کے ذکر پاک سے جو بھی زباں آباد ہے۔ اور دیکھیں کہ جنگ میں بھی دامن انسانیت چھوڑا نہیں، جنگ میں بھی دامن انسانیت چھوڑا نہیں، ان کے دم سے عظمت تیر و کماں آباد ہے، ان کے دم سے عظمت تیر و کماں آباد ہے، یہ زمین آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، آپ کے صدقے میں ہی سارا جہاں آباد ہے۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ۔ اور آئیے اب غزل کی محفل کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آواز دے رہا ہوں ایک نوجوان شاعر جس کو شاعری کا شوق ہوا، اس کے بعد اس بچے نے لکھنا شروع کیا، اور جیسا بھی لکھا لوگوں نے اس کی تعریف کی، اور آج سوشل نیٹ ورکنگ میں وہ ایک جانا پہچانا نام ہو گیا ہے۔ میانک گپتا امروہہ سے ایک نیا ابھرتا وہ شاعر، شاعری کا شوق اتنا چڑھا کہ محترم اب اردو بھی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی شاعری کے جو اصول ہوتے ہیں ان سے پوری طرح سے واقف نہیں ہیں، اور تلفظ میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے وہ لوگوں کو اوپر اثر کر رہا ہے، اس کی ان کو داد مل رہی ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہترین آپ نکھار بھی دیکھیں گے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے میانک گپتا کا۔